ہمیں نکاح میں دلچسپی نہیں ہے. خدا کی قسم یہی سوچ آج ہماری قوم کی ہے. خانقاہوں میں مراقبے کروائیں گے, محاسبے کروائیں گے, مدرسوں میں پڑھائیں گے, یونیورسٹیوں میں پڑھائیں گے. جب اس کے دماغ پہ شہوت چڑھے گی اس کو شادی کا مشورہ نہیں دیں گے. اس کو کہیں گے محاسبہ کرو, مراقبہ کرو, فلاں بزرگ کا بیان سنو, تبلیغ میں چلہ لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ یہ وہ سوچ ہے جو قوم لوط کی سوچ تھی. یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی. حرام شہوت سے بچنے کا راستہ اللہ نے شادی میں رکھا ہے, محاسبوں مراقبوں میں نہیں رکھا. اتنا میں معاشرے کے خلاف اس چیز میں لڑ کے خود تھک گیا ہوں کہ میں کبھی سوچتا ہوں یا تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا یہ سارے لوگ پاگل ہو گئے ہیں. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا, میں بیوہ ہو گئی ہوں, میرے سے اپنی خواہش برداشت نہیں ہو رہی, زنا کا خطرہ ہوتا ہے, تو میں ایک کم درجے کا گناہ کر کے اپنی خواہش کو پوری کر لیتی ہوں. میں نے کہا حرام ہے, آپ نکاح کریں. مجھ سے کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر کسی سے نکاح کر لیں کہ بھئی مجھے صرف اپنی اس حلال خواہش کے لیے کسی مرد سے نکاح کرنا ہے, میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتی ہوں, میں اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا کر لے گا نکاح, کیونکہ اللہ نے عورت کی خواہش کے لیے مرد کو بنایا اور مرد کے لیے عورت کو. اس کے علاوہ کوئی راستہ اسلام میں حلال نہیں ہے. اور اس مرد سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا جو اتنی بیوہ اور اس جیسی لاکھوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, حرام طریقے سے خواہشات پوری کر رہی ہیں, اور جب اس کمبخت سے کہا جاتا ہے کہ تو نکاح کر لے تو کہتے ہیں مجھ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. جبکہ انٹرنیٹ پر روزانہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوگا, اتنی شہوت ہے, روزانہ اور طریقوں سے اپنی حرام خواہشات پوری کر رہا ہوگا, اور بڑے بڑے قوم میں کارنامے سر انجام دے رہا ہوگا جن کے لیے اچھا خاصا حوصلہ چاہیے. لیکن جہاں کسی عورت کو عفت اور پاک دامنی والی زندگی میسر کرنے کی بات آتی ہے, نکاح کی بات آتی ہے, یہ بکری بن کے بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے میرے اندر قوم سے لڑنے کی, رشتہ داروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. ویسے اس کو بولو نا وہاں جا کے بم رکھ کے آؤ تو رکھ کے آ جائے گا. اس کو بولو نا یہ فتح کر لو مارے کا, یہ کر کے آ جائے گا. تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ نے سورہ نور میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا, اور اگلی آیت میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے, آلٹرنیٹ فوراً بتایا ہے. تو اللہ نے صرف اور صرف مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے, اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا عورت تمہارے عیب پہ پردہ ڈالے گی اور تم اس کے عیب پہ. شہوت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے. جو یہ کہتا ہے نا نہیں ہے, خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کوئی کہتا ہے وہ اتنی نیک عورت ہے اس میں شہوت نہیں ہے, خدا کی قسم جھوٹ بول رہا ہے. جیسے بھوک لگنے کا تعلق آپ کے نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے, تو سیکچول ڈیزائرز جو ہیں اس کا کسی کے نیک یا برے ہونے سے تعلق نہیں ہے. اتنی یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی. اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں, اس میں کون سی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے, اس پہ میرے اوپر الزام لگتے ہیں, پتہ نہیں کیا سکھا رہا ہے لوگوں کو. تو یہ جو الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں نا, لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, یونیورسٹیاں جانے والی لڑکیاں, کالج جانے والی لڑکیاں میرے پاس فون آتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے اندر جزائز پیدا ہوتی ہے, ہم کیا کریں مفتی صاحب, رشتے ہی نہیں آتے. اور لڑکا بھی کر رہا ہے, ان سے بولو کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ پیسے ہی نہیں ہے, کیسے کر لیں شادی؟ پیسے ہی نہیں ہے. گرل فرینڈ کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی تمہارے پاس؟ نکاح کے لیے یہ دماغ سے نکال دو کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ شادی کے لیے پیسے چاہیے. او بھائی شادی ایجاب و قبول کا نام ہے, خدا کی قسم نہیں چاہیے پیسے شادی کے لیے. اگر شادی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تو اللہ کیا کہتے؟ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ صبر کریں. اللہ نے تو نہیں کہا. اب آپ کہیں گے جب پیسے نہیں ہے تو کیسے شادی ہوگی؟ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. بھائی کسی لڑکی سے عقد کر لو, ایگریمنٹ کر لو کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں, وہ اس کہ ہاں میں نے قبول کیا, گواہ سن رہے ہو, یہ بات ہو گیا. اب اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کو بتاؤ بھائی پیسے نہیں ہیں میرے پاس, تم میرے گھر آ کے رہنا چاہتی ہو تو میرے ذمے تمہارا خرچہ ہے, لیکن یہ ہے میرے پاس, میں جتنا خود کھا رہا ہوں اس میں سے آدھی روٹی تمہیں کاٹ کے دے دوں گا. بہت مشکل ہے. کچھ کرنا ہے نا تو کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ چلتے رہو پھر اسی راستے پہ جو لوط علیہ السلام کی قوم والا راستہ ہے, ادھر ہی جاؤ. اور اس انجام ہماری قوم کا بھی وہی ہے جو ان کا انجام تھا, جو گوروں کا انجام ہوا ہے نا. گورے کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی غلط کیوں ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ وہ نکاح سے دور بھاگ کے
लड़कों के इतने आदी हो चुके हैं कि अब वो कह रहे हैं मौलवी पागल हैं, इनको पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं ये। गंद में जब एक दफा पड़ गए ना, फिर निकाह के लिए पैसे होंगे तो भी शादी नहीं करोगे। ये गंद में पड़ने से पहले की बातें हैं सारी। पाकीज़ा जिंदगी गुजारो अल्लाह के बंदो, निकाह करना पैगंबरों की सुन्नत है, और निकाह के अलावा रास्ता इख्तियार करना ये जहन्नमियों का तरीका है, ये पैगंबरों का तरीका नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कितने पैसे थे तो उन्होंने शादी कर ली थी? कुछ भी तो नहीं था। लड़की के बाप ने कहा 10 साल बकरियां चराओगे? उन्होंने कहा कबूल है, चराऊंगा। उन्होंने कहा शादी तो हो, चलो 10 साल बकरियां चलाएंगे, शादी तो हो। हमारे नबी के पास कितने पैसे थे जो उन्होंने 9 बीवियां रखी हैं, 11 शादियां की है? हमारे नबी के पास तो कुछ भी नहीं था। बुखारी में हदीस है कि एक शख्स आया, लोहे की एक अंगूठी नहीं है, नबी ने उसका भी निकाह कराया, उनकी भी शादी कराई। तो भाई जो खा रहे हो आधी रोटी किसको दे देना? बीवी को। बोले भाई ये मैं अभी तो ये कर सकता हूं, अगर मजे से रहना चाहे ठीक है, जाना चाहे बोले ठीक है तलाक ले लो, मैं फिर कहीं और करता हूं। मिल जाएंगी आपको इंशाअल्लाह, करना ही नहीं चाहते हो, और औरत को भी शौहर मिल जाएगा। और अगर उस लड़की को खर्चा नहीं मिल रहा शौहर की तरफ से, तो कम से कम उसकी सेक्सुअल डिजायर्स तो पूरी होंगी ना हलाल तरीके से, ये जरूरत तो पूरी हो जाएगी ना। भाई निकाह कर ले कि भाई मुझ में भी ये ख्वाहिश है, मैं हराम से बचना चाहती हूं, निकाह कर लिया मर्द ने, अब कम से कम उनको मियां बीवी को एक अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लिबास तो मिल जाएगा, इधर उधर मुंह तो काला नहीं करेंगे। रुखसती उस वक्त कर लेंगे जब पैसे होंगे। आप बोलो भाई मैं अपनी आधी रोटी काट के तुम्हें नहीं दे सकता, मेरा पेट नहीं भरता, तुम वही रहो, पहले से एग्रीमेंट कर लेंगे। निकाह सिर्फ नफका उठाने के लिए नहीं होता, जिना से बचने के लिए भी होता है, बल्कि निकाह का तो बुनियादी मकसद जिना से बचना, औलाद पैदा करना है। ये जिम्मेदारियां तो अल्लाह ने एक निजाम को चलाने के लिए मर्द के कंधों पे डाल दी हैं, वरना निकाह का बुनियादी मकसद ये नहीं है। अगर ये मकसद होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से शादी ना करते, क्योंकि हजरत खदीजा के पास पैसे थे, हमारे नबी के पास पैसे नहीं थे। जिम्मेदारी उठाने के लिए अगर शादी होती तो हजरत खदीजा से, हमारे नबी की जिम्मेदारी हजरत खदीजा ने उठाई है। नहीं आ रही बात समझ में? पहली शादी जो हमारे नबी की हुई है उसमें जिम्मेदारी किसने उठाई है? हजरत खदीजा ने। हजरत खदीजा ने फरमाया मेरे पास माल बहुत है, शरीफ आदमी नहीं मिल रहा कोई, तो आप निकाह, आप शरीफ हैं ठीक है। तो 2 फायदे हमारे नबी को अल्लाह ने दे दिए, एक बीवी मिल गई और अल्लाह ने माली लिहाज से गनी कर दिया। तो बाकी सब चीजें बाद में हैं, सबसे पहले अपने आप को हराम काम से बचने के लिए निकाह करो। तुम गुनाहों में पड़ोगे, तुम्हारे माँ बाप को इस पे तकलीफ नहीं होगी। आजकल नहीं होती माँ बाप को तकलीफ, वो कहते हैं जिना करता रहे, कुछ भी करता रहे, बहू घर में आई तो टांगे तोड़ के निकाल देंगे, क्योंकि ये बहू हमारी जायदादें खा जाएगी, ये हमारे पराठे खा जाएगी, अब 1 अंडा पकड़ा है 2 अंडे पकेंगे, वो यही सोचते रहते हैं। इतना छोटा दिल। अबे भाई अल्लाह ने जिसने तुम्हें खिला लिया यार, अगर बहू एक घर में आ गई 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी ना, और क्या होगा, 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी। अल्लाह ने एक दूसरे के लिए पैदा किया है, और बालिग होते ही ये ख्वाहिश रख दी है। रखना इसकी अलामत है कि हम इन दोनों को निकाह की जरूरत है। गोरों के यहां निकाह पर पाबंदी है, तो 13-13 साल की लड़कियों के बॉयफ्रेंड फिर क्यों होते हैं? इसलिए कि उनमें ये डिजायर्स पैदा हो चुकी होती हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम कौम को कहते कहते थक गए कि शादी 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 शादी। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने खानका खोली, उसमें मुराकबा करवाऊंगा, तुम्हें मुहासबा करवाऊंगा, चिल्ला करवाऊंगा, और फिर बुजुर्गों के बयानात सुनोगे तो तुम्हारे दिल से ये नफरत निकल जाएगी। ये नहीं कह रही लूत अलैहिस्सलाम, ये 4 महीने लगवाऊंगा तबलीग में तुम सबके। ऐसा आदमी 4 महीने के लिए निकलेगा ना, वहां लोगों को खराब कर देगा। ये जो शहवत परस्त आदमी है ना, जिसको हलाल ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, ये तबलीग का माहौल जाके क्या करेगा? इसको मदरसे में छोड़ोगे, मदरसे के तलबा को बिगाड़ देगा। इसको बच्चों का उस्ताद बनाओगे, कारी बनाओगे, बच्चों को पेल देगा। ये अल्लाह माफ फरमाए, मैं बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन हो रहा है ये सब कुछ, बच्चों को खराब कर देगा ये। मैं तो कहता हूं मदरसों में ऐसे कारी को रखा ना जाए जो शादीशुदा ना हो। रखा कितना ही ऐसे पीर और मुर्शिद से बैत ना हो जो शादीशुदा ना हो। बैत होगे ना, शैतान उसको तुम्हारे खिलाफ, अगर कोई नेक खूबसूरत मुरीद जाके बैत हो गया ना, तो शेख का उस पर दिल आ जाता है। भाई अल्लाह ने निजाम नहीं रखा ना। एक चीज, आपको भूख लग रही हो, खाने को रोटी नहीं मिलेगी, तो जो थोड़े दिन तक बर्दाश्त करोगे, फिर कचरे से गंद निकाल निकाल के खाना शुरू कर दोगे। कब तक बर्दाश्त करेगा? तो जब मर्द और औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, नतीजा क्या निकलता है? वो गंद की तरफ जाना शुरू, और एक वक्त तक तो वापसी का चांस होता है। कुछ वक्त के बाद फिर पैसे आ जाएंगे ना, करोड़ों रुपए भी, फिर भी वापसी का चांस
तभी निकाह के बाद भी गंदगी में पड़े रहते हैं ऐसे लोग। देर से जिनकी शादियां होती हैं ना, शादी करके भी गुनाह नहीं छोड़ते हो। तो लूत अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपनी कौम को कि ये औरतों से निकाह क्यों नहीं कर रहे? कौम जवाब में कह रही है, मा लना फी बनातिका मिन हक, हमें औरत से निकाह में दिलचस्पी खत्म नहीं है। इससे पता चला कि गुनाहों में जब पड़ोगे तो हलाल की लज्जत, बोलो ना, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यही हो रहा है हमारे मुआशरे। बीवियां घर में बैठी हुई हैं और मुंह काले हो रहे हैं बाहर जाके। औरतों के अपनी ज़ौजाओं को वक्त ही नहीं देते, मोहब्बत ही खत्म हो गई, क्योंकि इतनी गर्लफ्रेंड है उसे मुंह काले करा ली हैं, इतनी औरतों से मुंह काला करने की आदत पड़ चुकी है, वो शादी से पहले पड़ चुकी होती है। आजकल जो शादी के बाद केसेस आ रहे हैं ना, वो पता है क्या आ रहे हैं? शादी हुई तो पता चला मेरे मियाँ की इतनी पहले से फ्रेंड्स हैं। अब चंद दिन तो बीवी की तरफ रग़बत थी, उसके बाद वो पुरानी वाली फ्रेंड्स वही शुरू हो गए। औरत पे क्या गुजरती है? औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मगर मर्द की बदकिरदारी औरत से बर्दाश्त नहीं होती। उसको यही नहीं पता कि कल किस औरत के साथ दोस्ती लगाएगा, परसों की। घर तो ऐसे घर थोड़ी चल सकता है। एक औरत की कॉल होती ना जो ऐसे अपने गम बताती है, तो मैं आपको बताता, दर्जनों औरतें हैं। नतीजा क्या निकलता है कि इन लड़कों को शादी से पहले लड़कियों से दोस्तियों की आदत पड़ चुकी होती है। वो चस्के ले लिए होते हैं। अब शादी के बाद फिर कहते हैं यार एक बीवी, ये क्या है? ये दर्जनों लड़कियां, दर्जनों लड़कियां। पहले ही से जब बच्चा बाले हो तो वालिदैन को अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, अपने बेटों की बेटियों की फिक्र करो। बच्चा बाले हो, बुराइयों में पड़ने से पहले पहले उसे उसको घर बार पे लगा दो। इतना नेक शरीफ निकलेगा, देखो आप दुआएं दोगे मुझे, ऐसा प्यारा बच्चा निकलेगा आपका। थोड़े दिन में उसकी औलाद हो जाएगी, मियां बीवी बच्चा, वो उसी में मशगूल हो जाएंगे उसके, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के दिल में फितरी तौर पर गुनाह से नफरत रखी है। जब उसकी हलाल तरीके से तस्कीन हो जाएगी तो फितरी तौर पर उसका तबीयत जाएगी नहीं गुनाह की तरफ। मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे मशाइख हैं, 13-13, 14-14 साल की उम्र में उनकी शादियां हुई थी। ऐसी पाकीज़ा जिंदगी उन्होंने गुजारी है। तो मीडिया तुम्हें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।